夜遅くだったのもあるんですけど、母とタクシーに乗ろうとしたら手を挙げた瞬間、乗らないで乗らないでみたいな。駅員に頼むとスロープ出してくれるんですよね。でそれを頼むと、ただ駅員が来るのを待たなくちゃいけなかったりだとか、降りる駅に連絡をして、ここに乗ってるからまたスロープ準備してほしいっていう連絡がつかない状態で乗せられないって言われて、結構時間がかかるんですよ。We need to think about how public spaces and public areas, and that includes playgrounds and parks, city halls, must have a different approach. They must. I wanted independence, and in the nursing home, there is no independence. What we do is we help people that are too poor to make the move or transition on their own, to get out of institutions and into the community. And people heal much faster in the community. They love their independence, and we help facilitate that. My biggest desire was to get out. I wanted to go and, even if it was just to go to the mall and to get out of the building once in a while. And I was in a nursing home for 4 months. Oh, my nightmare. They're not nursing homes. They're there for you to wait to die because they don't treat you well. 初めて行く場所だと、トイレの場所だけ事前に調べたいんですよ。I'm sure there are facilities that are very well run and they, are good to their patients, but it's not home. It can never be home. Het schip is one of the most beautiful buildings in the world. It was built in 1920. It's social housing, and that's also very special. We call it a palace for the workers. And the architect was Mies Leclerc, was a Jewish architect. 電車とかに車椅子のスペースがあったらそこに乗るんですけど、その時になんだよとか、チって舌打ちされてしまったりとか、邪魔だなとか、そういうことは結構電車に乗ると多いです。我是一个一般人，我只是需要一点帮助的一般人这样子。影山照之です。37になります。僕の彼女の大西美穂さんです。大西美穂と申します。年齢は27歳になりました。障害は生まれつきの脳性麻痺です。ここを選んだ理由がですね、まず車椅子で動けるところと、やっぱりスムーズにもう何でもできるようになったっていうのが大きいです。はい。それと、ここ住み始めて約1年半ですかね。はい。そうですね。仕事場から。それじゃなくてもう一つ理由ありますよね。彼女の家から近いっていうのが一番です。はい。そんな嬉しそうにせんでもいいや。申請の流れとしましては、僕の場合はトライアル期間で3ヶ月間お試し期間ということで住ませていただいて、そこで契約って形に流れになって今こうやって住ませていただいているんです。以前住んでたところはもう普通のマンション、ほんで家賃的には前のところは42,000です。ほんで今のところはやっぱり設備がいい分バリアフリーとかっていうのも含めましてやっぱり今59,000です。はい。我々も最近ポータルサイトっていう、インターネット上でこの近傍の不動産を通さずにですね、物件を見に来てもらえるような環境で募集するっていうことを始めたところなんですけれども、
やっぱりそういったパノラマ写真とか、30枚ぐらいの写真を見れるような状態でやって、どうしても手すりがね目立った形っていうことになれば一般のお客様にも入っていただきたいんですけれども、そういった対象の方の住宅なのかなというふうな印象を持たれるっていうのは直接の反応をお聞きはしてないんですけれども、周りの方のご意見としてはありましてですね、またアジルコート自体も実際の話一般の方は33室のうちに7名ほどで、それ以外の15名以上の方は障害者とか高齢者、今日の甲斐さんみたいな元気な高齢者もいるんですけれども、ちょっと寝たきりで介護のかなり重度な方も住まれているということで、結果そういう住宅の特色が出てきてしまってですね、我々も少し戸惑っているというか、もっともっと一般の方に入ってきていただきたかったんですけれども、結果そうなってしまったということで、それが偏見なのかどうかというと僕らは分からないですけれども、やっぱりそういったところを意識すると、あえて選ばないという方もいらっしゃるに違うかなというふうには思いますね。はい。やっぱり昔の建物と違ってやっぱり車椅子の方やらあるいはお年寄りの方がやっぱ車椅子に乗ってどういうふうに生活するかって困難がすごい多かったのが、やっぱりこういうマンションができることによって僕らの幅も広まったし、逆にもっともっとこういうマンションがいっぱいできればもっとね豊かなあれができるに違うかなって、もう大満足ですね僕は。はい。何回か断られましたが、やっぱり車椅子なので、やっぱり車椅子を中に入れて動くっていうことになるとやっぱり傷がついたりとかそういうので嫌がられるっていうのはありましたけども、普通にこうやって車椅子から降りての日常の生活に関してやったら OK っていう条件で任せていただいたっていうのはあります。はい。该事情，手摆该声音。どこどこに行くっていう前には必ず車椅子用のトイレはどこにあるかとかいうのは必ずチェックして、あるいはエレベーターがどこにあるかとかも全部チェックして出かけます。万全。はい。高いのはやめてね。高いの？すいません、申し訳ないです。すいません。でもしかしたらええ天気やな。暑いけど。ここ長いね。だって大きいねんからしゃあないやん。どこが大きい？あ、ガソリンなくなった。ガソリン入れようか。ガソリンじゃないからバッテリーやから。車じゃないからね。車椅子やけど。一緒や。車に椅子ついただけや。お米やろ。ローソン2000枚。どれ？あった。2000枚。
今日2割引きの日。あ、ほんま。例えば車椅子で例えば食事できたとしてもやっぱりたどり着くのってやっぱりおトイレがいけないところがもう大半なんですね。だからそれにそうなるともっと何も広くてもトイレができないんであれば諦めるとかが常にそういうのがありますね。行きたいけどファーストフードとか安いところで済ませたいなって思う時もありますけど、やっぱり段差があるので諦めようとかはやっぱり多いですね。山崎克美と申します。年齢は60歳。障害の程度につきましては胸椎の4番の損傷ですから、ちょうどこの胸のあたりから下の、感覚がありません。私たち特に身体障害、車椅子の障害のある方っていうのはどうしてもお風呂と玄関口、お風呂、おトイレこの3箇所に関しては絶対に普通では進めないんですね。ですから何らかの形で手を入れて改造して自分が使いやすいようにしていかなければ進めない。となるとまず大家さんが改造していいという許可をいただかないとならない。で今の新しいアパートとかは段差はたくさんありますしユニットバスになってますよね。でお風呂とおトイレがもう一体化しちゃってる。もうそこではもう絶対的に私たち生活ができる。でそういう意味で物件を探したり大家さんの理解を得て改造して住めるようになるまでにはやっぱり何軒もの不動産屋さんを回るっていうことをしていました。その国とかそういったものではないんですけど、社会福祉協議会みたいなところでその住宅の改造に対する貸付制度だから補助ではなくて一旦お金をお貸しします。で安い金利でお返しいただければというそういう制度はあります。ここは福祉ホームという、要するに、障害のある方のアパートみたいな形でお考えいただければいいんですけど、ヘルパーさんが来てくださってお風呂の介助をしてくれたり、お掃除洗濯をしてくれるっていうアパートってお考えいただければ一番簡単かもしれません。ここ 1,2 年の考え方は社会レベルという考え方に変わってきて、障害っていうのは環境が作ってるもので、例えば私たち車椅子の人間がスロープのあるところやエレベーターそういったものの手段があれば皆さんと同じに3階でも4階でも行ける。そういう意味で社会がそういう環境を取り除いてみんなが暮らせるような形で支援すればそれは障害じゃなくなんだよっていうのが今の一般的な考え方になっています。バス、昨日はノンステップバスでバリアフリーというかユニバーサルデザインでスロープを出してくれて運転手さんが介助をしてくれましたけど、あそこのターミナルっていうのは全然障害者っていうか車椅子でも問題なく行けるんですけど、例えばバスに乗って自分が降りたいバス停があった時に道路の構造上縁石があったりすると止められないんですね。止めて降りられないんです。例えば自分が降りたくてもっていうまだまだ完全にそういう意味での移動にとって楽な状態ではないということはまだあると思います。社会では一人の人間としてこれから生活をなんていうんですか、自立というかいろんな形で支援を受けながら一般の方たちと同じような生活ができるための支援をしていくというのが私たちのっていうかこういうグループホームとか福祉ホームであるって思ってるんですね。ですから個々の力をどう伸ばしていけるか、いいところを引っ張り出せるかということをしながら生活していけるような形で支援していくようにはしています。
例えば私の場合だとお風呂に入ったり着替えをすることが非常に難しいわけですね。それと同時に洗濯したり掃除するっていうのはものすごく車椅子の人にとっては難しい。だからそれぞれの障害の人に必要な支援があればみんなと同じような生活ができる。例えば買い物に行くにしてもヘルパーさんと一緒に行けば買い物できるし、好きなものを自分で選ぶとか、そういった形でそれぞれの必要な支援を提供できるような形には考えてやっているつもりでいます。Hello love, goodbye night, everything's gonna be alright. Come on in, happy day, everything's gonna be okay. Cause there's nothing that can harm me now. I'm gone completely balmy with this crazy little thing called love. Hello sun, hello moon, hello Julie, hello June. Come along, sing this song. My name is Steve Saunders. In 1996, I was involved in an automobile accident in which I suffered a broken neck, and it left me quadriplegic. This is why I have to use this wheelchair and down the backs of both of my arms and hands. Okay, this is my van. It's a 2016 Dodge Grand Caravan that the state helped me modify so I would be able to drive okay. And the door is supposed to close by itself, but that's one of the reasons I'm getting a new van, because it's not working properly. So, but fortunately I can just give it a pull and it'll close. We're gonna try the River City Mall first, their parking lot, because I have to exit on the left side of my vehicle, so I've got to be able to put my ramp out. And a lot of times, even when they have a striped out area telling people not to park there, they will anyway. A few months ago, and a lady parked right in the striped out area, and I come out to leave and I couldn't leave. And I literally sat there for 45 minutes waiting on her to come out. And I kept hollering at the manager, you need to call a tow truck. But the manager told me that that's true, they're not supposed to park there. But if they tow their vehicle, they can sue them because it's not really a city law. It's not a state law. Oh, no. One more. You gonna come in? Yeah. Oh. I got it. You bet. How you get in? You get there's a ramp in the front of the main entrance of the Minger. You're gonna come in and come actually through the Minger. When you come through those doors, you just come through. You take a right, and it'll lead you down a little hallway, and it'll lead you back into this area right here. Okay. Back door. We'll let you in back there. Thank you very much. Because I was gonna buy a cigar, but I couldn't get in there, so I asked if they had another way to get in. Just to get down to this level, you could have come down the stairs literally in about 30 seconds. And I waited a couple of minutes for the elevator, then had to come down. To get over there, 3 or 4 times, in some places even longer. There is. In fact, we have what we call a non-discrimination ordinance to talk about. We want everybody to be treated equally, everybody to be treated fairly. Sometimes we misunderstand what handicap accessibility means. And unfortunately, it is seen too many times as an architectural barriers issue, when in fact it's a civil rights issue. That's one of those cases again, is it is an older building,
So I'm a little bit respectable of that. It's all stairs in the front. This is one of the most important buildings in the entire city. And so when people want to come to talk to the people who are running the city, then it should be accessible to everyone. The reality is that if somebody with a disability wanted to come to City Hall, they can't come in through these front doors. We want to change that. But they do have access around back. You have to go around back to the back door. Well, they'll let you in through there. Here's the sign, and you can see it's pointing that way. So you can't. It's basically telling you don't even try it. This sign is directing people this way. So now let's go this way. We're not even close to the entrance where we need to be, and so we're walking around City Hall just to get there. When we get to this point, we still haven't seen another sign. We still don't know what this means until we get around to this corner. We get to this corner and finally we see another sign. And so we're asking people to kind of find their way. And we're gonna come down these steps. Number one, have to go all the way around the building and then finally get to this point, and you still got a long way. And here we are, we're coming around, and you can see we're getting further and further down. That's a real problem for a lot of people. The governor of Texas, in order to get into City Hall, would have to get in this way because we have no other way through the front steps and the front doors right there. So we experienced 1,000 or so feet just to get back up here. If we came here, we went all the way around, we went down, had to ring a doorbell, find our way, get in an elevator and come right back up. I've been in there a couple of times, unfortunately. We might be technically correct. I think a lot of people are trying to save historic buildings like this, and I'm an architect, so I respect the protection of classic buildings like this. But I think we can work harder to try to find a solution that can also be more mindful, more thoughtful of people. You know, we want to protect buildings, but we got to think about, we got to protect people more. I'm kind of proud to say this city does very well for the disabled. And there are a lot of people that come here just for that reason. But like I was saying, it can always be better. There are a lot of buildings that I cannot even go in because there's no ramp entrance, or the doors, the buildings are very old and the doors are too narrow, you can't get through them. And even if you can get through them, there's no restroom inside that you could possibly use. So we do with what we have right now. And this city does real well as far as trying to make more accessibility less of an issue, I guess you'd say.我叫张丽美，我是来自台湾的新北市，目前住在Limburg，但是之前就是在德国。我大部分看距离，如果是比较远的距离的话，我就开车；那比较近的距离的话呢，我就会搭地铁啊，或者是搭那个像这样子的 tram。事实上就是在台湾的大城市啦，坐捷运啊，坐公车，我觉得都很方便。然后在这里的话呢，也是差不多是这样子，可是他们会比较细腻一点，是说比如说店家或者是说骑楼那个方面还比较平整。然后再来就是说他们的城乡差距没这么大，像我住的地方是小地方啊，可是它的无障碍环境一样都非常的齐全。有一次我去市政府办的时候，它也是有很多阶梯，因为它是个老式的建筑嘛。然后我想说啊，怎么办？没有办法进去。我想说，这市政府怎么可能会没有办法进去？轮椅没有办法进去，就我就看到有一个按钮，我一按，
那个东西竟然变成一个升降台，然后你就轮椅撸进去，然后你就可以，它的升降台就可以慢慢升上来，跟里面平，然后就可以直接轮椅就直接进去了。所以可是它外表上就完全看不出来说它那是一个轮椅的升降台。所以我觉得这还蛮贴心，还蛮不错的一个服务。因为对于很多老旧的建筑，或许它没有办法很及时的去改善它的那个无障碍环境，我觉得这个 idea 就很不错，又可以保存这个建筑物本身的一个完整性，然后又可以让那个残障的轮椅的可以使用，这样我觉得是很不错的设计。21号来了。我没有搭过巴士，但是我搭这个 train， 还有一个 metro， 好，还有火车。他们的火车你要提早2个小时以前，你要在网络上注册，跟他讲说，我要从哪一站坐到哪一站。讲我说这样子就不自由啊，我觉得是对身障者来讲的话，就是一种限制。我们要争取的是说，我可以自由的，比如说我想到哪里，然后搭大众运输，我就可以去哪里，这样子才是对的嘛，而不是说我要先打电话跟你讲说什么时候我要干嘛，那你就会有时间上的限制。以前还没有出来到德国之前，通常不认识当地的人嘛，哈，那到德国之后呢，他开始认识德国当地的朋友。那有一次我就问我一个朋友，我问他说，你们真的对无障碍环境真的是做得非常好，他就看着我跟我讲说。当然啦，我们会觉得，如果你连一个大众的一个建筑物没有让所有的人都能够 accessible， 但是耻辱我还记得很清楚，他说 it's a shame。然后再来就是他们对残障者的态度，他不会让我觉得说你是弱势，我来帮你，好，他也不会让你觉得说你应该可以申请这个。而是他会看你说你是需要什么，我来帮你。好，有一点，我觉得感觉在这边被他们，比如说我也没有残障证明啊，我身上没有一个 ID， 告诉我说跟人家讲说，我是真的残障者，就看就知道了，为什么要有一个 ID 呢？老公付钱我们是有个共同的抗啦，所以我买赛钱从那边出。那跟外国人在一起生活的时候，有一些美感还是跟台湾人不太一样。他们把钱都分得很清楚，你就是你，我的就是我的，一起的就是一起的，是这样。Nou, omdat Amsterdam al zo verzadigd is met fietsen voor de gezonde mens, zeg maar. En ik heb zelf wat mensen in de familie die gehandicapt zijn. En ook nog het feit dat het mij ook kan overkomen. Ik ben laatst ook gevallen. Dus dan leek het mij wel heel erg leuk om ook die fietsen aan te schaffen voor de mensen die dus niet zelf kunnen fietsen. Want Amsterdam is toch voor iedereen en ja, vandaar. Nou, ik doe dit dus al 12 jaar. Ja. En ja, een bijzonder verhaal is die Firefly, deze met die rolstoel. Het was dus een Braziliaanse jongen die van 32. Die had een ongeluk gehad, of die was beroofd, die was in zijn nek geschoten. En dus die kwam in een rolstoel. En die wilde toch voor het eerst buiten Brazilië, wilde Europa bezoeken. En hij wilde dus Amsterdam, Rome, Berlijn, Parijs en Londen aandoen. En dat kon dus eigenlijk alleen maar met de Firefly. En die heeft hij toen gehuurd. En hij heeft een fantastische vakantie gehad met de Firefly. Hij vond alleen Rome de lastigste stad vanwege de hobbels. Ja. Ah, ça serait beau, hein, partir sans les animaux. Hij is zwaar gehandicapt, hij kan niks. Het enige wat je kan doen, dat is dus dat hij een beetje kan fietsen. Ik heb hem eigenlijk kennis gehad met hem op de biljartvereniging. En daar telde hij onze punten met zijn handen altijd. Maar ja, door de bezuinigingen werd dat gesloten. Ik kwam in een andere instelling en daar was geen biljart meer. En toen hebben we toch altijd contact gehouden. En toen kwamen we op het idee om af en toe een keer te gaan fietsen. Nou, dat loopt nou wel een tijdje weer. Hoe lang doe je dat dan? Nou, hoe lang doen we het erop? 2 jaar, 3 jaar? In die geest, ja.
valt heel goed zo. Ja, dat is zijn uitje altijd. Ja, maar dat is ook een van de weinige dingen die hij hebt. Dus als er nog mensen zijn die willen doneren voor de fiets. En hoe kwamen jullie erbij om hier te huren? Waarom? Omdat dit eigenlijk de enige plek is waar je hem kan huren. En om zo'n ding zelf aan te schaffen, ten eerste is het te duur. En ten tweede kan je hem haast niet bergen, omdat hij zo kolossaal is eigenlijk. Dus, maar ik heb al geïnformeerd, het huis waar hij nu zit. Dus als degene er eentje wil doneren, die hebben wel de ruimte om hem te stallen. In the Netherlands, about 30% social housing owned by housing associations. And social housing in the Netherlands is not owned by the government, but by private, non-profit housing associations. That's the highest percentage in the European Union. And in the city of Amsterdam, it is even higher. It's 42%. In the Netherlands, we don't have a lot of protests against the construction of social housing. Indeed, one of the reasons is, if you look from the outside of the building, you cannot see the difference between social housing and owner-occupied housing. It's all high quality, so that is important. Another thing is that in Amsterdam, the last 30 years, most houses were built in mixed complexes. So owner-occupation and social housing, and sometimes market housing, rental housing, together. So in that way, it is quite natural that people live next to social housing, so it's not seen as something which influences the value in a negative way. 荷兰在社会住宅推动长达100年，那他们的数量，然后等等的事情，相对于台湾而言，我觉得当然是可以看的事情是非常多。他们有各种类型的社会住宅。高楼层、低楼层，或者是完全是个混合性的社会住宅，或者是只为老人的，或为特别族群的社会住宅，它就是有多样性。Yes, of course, like the money is always an issue for every building. In architecture, we always have to deal with the budget, and unfortunately, we are always struggling with that, of course. But we try to create smart solutions, always to bring together like the best look for the building. But as well, always focus on the functionality and then how people will live there and how they will use the building. So it's always a combination of both, of course, and then we always come up with good solutions. So I think that's the biggest goal for the architect is to bring all together. 他们是把社会住宅跟都市更新2件事情整合在一起，除了提供社会住宅之外，它其实也是带动整个地区，包括一个公共环境、公共设施或是其他的住宅，包括市场住宅的一起发展。他们非常强调说，社会住宅第一个在外观上是被看不出来的，第二个他们也认为说，并不是要把一个地区整个变成社会住宅，而是他认为每个地区都要很平均的有社会住宅，有市场的出租住宅。有出售的住宅，甚至它也不排除社会住宅可以跟豪宅等等在一起，它是一个 social mix 的部分。那我觉得特别对于现在台湾民众有非常多的疑虑、抗争啊，我觉得他们这个经验是非常值得学习。这样做除了硬体之外，事实上他们就要搭配非常多软体的像我们看过的案例，它可能有一些社会住宅，它甚至把它变成是一个引入年轻人的青创的基地。或者是跟学校结合，楼下是学校，楼上是社会住宅，所以他们做了非常多有趣的方案。So this was a building that was first building, and then it's part of a regeneration of the whole neighborhood. So it's important to bring like the feeling of city, so to have really like an urban block. So that's why we have on the ground floor, it's very transparent and very open. We have the shops on this area, which is like part of a bigger commercial area. Yeah, here you can see like the daycare area, the daycare center with social facilities, common rooms where the neighborhood people from the community can come, not only from the building, but it's also open to the whole community. So that's a very important aspect to bring to the project. It's not a project that's closed on itself, but it's a project that's open to the whole community.
So this is the facade that express more the idea of the sculpturality of the building. It's the facade that's next to the highway, and because of that, the facade is more closed. So on this facade, you can see all the types of the different types of brickwork in a prefab panels that were designed, and they really express like the sculpturality of the building. Yeah, I think what's still very important is like it's a big complex, like one urban block with different entrance and different types of people that are going to live here. And it's important to give to each one their own entrance, because then they create also, it's not just one big community, but it's also a community with inside the community. So it's like when you have different entrance and different people using, you have like different communities inside one big block. And the green space, which is in between, that's the space that everybody shares. And that's where everybody can meet and come together. Ik ben Mario Hagens, 69 jaar. Ik ben met pensioen en in het verleden heb ik in de verpleging gezeten. En ik ben Hanneke Wallig en ik ben 71 jaar. En ik heb altijd gewerkt op de schooltuinen. Dus lesgegeven aan kinderen van het basisonderwijs. Nou, we wonen hier 13 jaar. We hebben niet op een wachtlijst hoeven staan, want vanwege stadsvernieuwing kregen wij voorrang. Ja, en het was natuurlijk het is nog een seniorenflat en die leeftijd hadden wij niet helemaal, maar omdat we voorrang kregen, mochten we hier wonen. We hebben er eerder in gewoond, maar dit is toch eigenlijk wel de mooiste woning die we gekregen hebben. Nou, qua ruimte. En ja, wij vinden dit hier lekker, dat tuintje op het zuiden. Niet te groot, dus qua onderhoud. Ja, we worden ook een dagje ouder. En dus dat is prima. En wij vinden de buurt ook prettig, want we hebben veel winkels in de buurt. Nou ja, inderdaad, ook de omgeving, het groen. Kijk hier zelf maar eens. Hier zit je eigenlijk ook veel in het groen. En ja, de woningen zijn zo gebouwd dat een aantal woningen zijn rolstoelvriendelijk. Daar is in de slaapkamer geen deur in, maar een opening, een grote opening. Dus dan kan je zo met de rolstoel daarin rijden en naar het toilet gaan. En de deuren zijn aangepast. Het zijn dus eigenlijk aangepaste woningen voor ouderen, voor senioren. Met verhoogd toilet en handgrepen. Dat is allemaal heel prettig. Arduin is een organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Tot 1994 was Arduin een instituut voor 360 mensen, wonend in één groot gebouw hier in Middelburg. En vanaf 1994 zijn wij een proces ingegaan van deinstitutionalisatie. Nou, in 1994 was hier nog in Middelburg een groot instituut voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is toen een nieuw managementteam gekomen. En dat nieuwe managementteam wilde een betere kwaliteit van bestaan gaan bieden aan onze cliënten. En wij waren toen ervan overtuigd dat om de kwaliteit van bestaan van onze cliënten te verbeteren, het nodig was om cliënten meer te gaan laten participeren in de samenleving. Dus vanaf 1994 zijn wij huizen gaan aankopen, gewone huizen, zoals gezinnen die ook hier in de provincie en in Nederland hebben. En zijn we geleidelijk aan de cliënten die eerst in het instituut woonden, gaan aanbieden om in gewone huizen te wonen. En dat proces heeft 5 jaar geduurd.
Ik ben Trudy van Zorgen. Ik woon hier al bijna 17 jaar in een appartementflat van Stichting Arduin. Ja, daar woon ik al sinds enkele jaren op mezelf en ik krijg ook ondersteuning namens die mevrouw. Die is om mij te ondersteunen 2 keer in de week. Wat je klaarzetten voor vanavond, voor de band. Sorry. Ik ben Charlotte Boon en ik ben supportwerker bij de Stichting Arduin. En ik ben 53 jaar oud. Sinds 8 jaar werk ik bij Arduin. Dus we doen altijd eerst even een kopje koffie drinken en de week doorspreken van hoe is het gegaan enzovoort. En dan hebben we eventueel soms nog een vraag van dit of dat wil ik gedaan hebben. Dan gaan we dat doen en dan sluiten we met een stukje rapportage van wat hebben we gedaan. En dan sluiten we het af voor die. Ja, die hulp vind ik wel heel belangrijk. Dan komen ze 2 keer in de week en dan spreek ik de week ook door. Doe ik een kopje koffie of thee met ze drinken. En dan bespreken ik even af wat kunnen zij doen qua huishoudelijk werk. Of ramen zemen of de buitenvloer even schoonvegen als ik dat moeilijk vind met mijn armen. Of de laars ophangen boven op mijn kastdeur. Of mijn bed verschonen. Ik heb natuurlijk een ander dik matras en daar helpen ze mij ook mee om het tafel te verschonen. Of andere klusjes die gedaan moeten worden. En dat vind ik wel belangrijk dat ze komen. En dan wordt het wel altijd netjes bijgehouden dus. En thuis doe ik graag mijn huis een beetje op orde houden. En ik doe ook puzzelen, woordzoeken zoek ik ook heel graag. Lekker eten koken hou ik van. En lezen en buiten zitten natuurlijk ook heel graag. In 5 jaar zijn alle cliënten uit het instituut vertrokken en hebben ze een woning aangeboden gekregen hier in Zeeland. En die woningen die liggen dan werkelijk verspreid door de hele provincie, in alle steden en dorpen, in gewone huizen, gewone straten. En dat is nu nog steeds de situatie. Wat daarnaast ook belangrijk was dat we onze cliënten ook werk- en dagbesteding zijn gaan aanbieden. Dus naast dat ze een huis in de samenleving kregen en niet meer in het instituut hoefden te wonen, zijn we ze ook gaan aanbieden en het mogelijk gaan maken dat ze werk- en dagbesteding hebben gekregen. Op een gewone manier midden in de samenleving. En cliënten van Arduin werken in een lunchroom, werken in een groenbedrijf, werken in een drukkerij, werken in hele gewone werksettings, ook hier in de Zeeuwse provincie. Door de week werk ik 5 dagen nog in een horecacentrum van Arduin. 5 à 3 dagen. De ene week 5, de andere week 3. En kers? Omelet? Ja, met de brood. Dat is 3 maal, hè? 3 maal met bruinbrood, hè? Oh ja, met de brood. Ja, die nummers die. Alleen die nummer klopt niet, maar het is 3 en... Ja, maar het is wel hetzelfde, komt hetzelfde neer als nummer 23. Dat is een pakketje, maar het is op hetzelfde neer. Koken, bij de kassa meewerken, draaien, ook wel stagiair die mag leiden als nodig is. Ja, die banen doe ik al 20 jaar. Ik werk 20 jaar bij de sport. Bij diezelfde plek al? Ja. Oké, maar dan ben je daar oud-gediende. Ja, oud-gediende. Ja, een beetje van het meubilair. En ik heb ook 20 jaar thuis gewoond en ook 20 jaar werk. Dus 21 jaar. Ja, loop maar even mee. Oh, alsjeblieft, even smakelijk voor je. Het is wel lekker dat ik het doe. Dan heb je wat te doen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het er dadelijk uitziet. Hè? Ja, ik heb het thuis ook al gehad. Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan en in dat plan staat beschreven hoe de cliënt ondersteund wordt, zowel in het wonen als in het werken. De intensiteit van die ondersteuning is heel erg afhankelijk van wat de ondersteuningsbehoefte van de cliënt is. Er zijn dus cliënten die heel zelfstandig zijn, die misschien maar een paar uur ondersteuning per week nodig hebben. Die wonen zelfstandig in een eigen huis. En Arduin komt daar om ondersteuning te geven. Dus medewerkers van Arduin komen daar en gaan die ondersteuning bieden die de cliënt dan nodig heeft.
Ja, dus ze vonden het leuk dat ik alleen ging wonen, maar toen ik de deur uit ging, vonden ze het wel een beetje moeilijk. Ik was de laatste die de deur uit ging. Maar al mijn broers en mijn zussen waren de deur uit. Toen moesten ze gaan oriënteren. Zouden de laatste wel op zichzelf kunnen wonen. Eerst heb ik in verschillende fasenhuizen gewoond en toen later gewoon op mezelf gewoon alleen. En dat vonden ze zo leuk, vooral mijn vader vond het ook heel mooi. En die streed ook voor dat ik zo ver gekomen ben. Dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Er zijn ook cliënten die heel intensieve ondersteuning nodig hebben. Die wonen bijvoorbeeld met 4 of 5 cliënten in een groepswoning en krijgen daar 24 uur per dag ondersteuning, inclusief de nachten. Dus het is heel erg afhankelijk van de ondersteuning die iemand nodig heeft, welke ondersteuning wij ook bieden. En dat kan zijn minimaal, een paar uur per week, en dat kan zijn 24 uur per dag, heel intensief. En die ondersteuning wordt dus geboden door medewerkers van Arduin. Of de indicatie verandert van Trudy, dan is er alle mogelijkheid om binnen Arduin op een woning te gaan of een woning heel erg in de buurt of iets heel erg in de buurt van een woning. Hè? Of een appartement in een woning. Er zijn heel veel mogelijkheden.我就是今年5月1号出车祸过的啊，然后这是头部啊，我是后面来的啊，对啊，不是前生的，我是后面来的，因为我以前都不能工作啊，因为还有癫痫啊，头还有癫痫在啊，我就没办法工作了，因为太阳太大的话，头会受到伤害。我们白天会在车站清洁，就是例行性的清洁。然后有一些人他可能想要去洗车，或是他想要留下来做一些手工艺，他就会选择留在作业所，或是到其他的据点。他可以自己决定，他也可以找人跟他一起，或是他今天觉得他想要尝试不一样的也可以。刚刚工作态度很重要，就是你做多少工作，你就赚多少钱。我想要工作不要太累，不要跟别人吵架。脾气要好一点，不要别人说话很大声。因为我很早就知道有德兰启智中心这个地方，我很早就知道，只是没办法说而已啊。只是我那时候就是说话没有那么伶俐呀。德兰的背后精神很重要的一个核心，就是每一个人都有尊严。社区居住就是像一般人一样，大家都在社区里面生活，居住是包括生活在里面。像一般人在社区里面进出，用社区里面的设施设备啊，参与社区的活动，然后用自己自在的方式在社区里面生活跟居住。我喜欢自己呀，我喜欢自己独立呀。然后工作的话，我有时候会叫别人，我有时候做太久了，做太扫地的话，有时候拖地扫地的时候，有时候太久的话，扫地会很累的话，我会告诉会想要抽烟。一个人住在一起会很无聊，跟他们住在一起跟他们一起住不会很无聊，会很快乐开心。安贞家园这2个地方，我喜欢粉红色的房间，还有整个是粉红色的，衣柜是白色的。都是喜欢的。星期1是我煮饭啊，星期2是秋燕啊，星期3是慧清啊，星期4是琼妈。
我不喜欢一个人自己住，怕一个人住的时候，按摩摸晚上按摩摸快没啊那个后。在社区生活居住里头，有一个很重要部分是，他想要对他的生活，他有什么想法，他有什么看法。只是说刚开始他可能还不是很具体，那所以在这个过程当中会有很多的探索，包括让他去了解他自己喜欢、他自己的个性，或者是说要比较少的人、多的人等等。来看一下文芳他今年的花朵。再夹一斤。文芳要不要自己说？对啊，我赚奖励金啊，然后2个月1000块给阿公啊，因为阿公是照顾我的呢。那在探索期间，我们会慢慢去了解他，然后他也去了解自己。其实我们台湾很棒，我们台湾这么自由，这么彼此接纳。我相信一个心智障碍者在社区里面能够跟大家融合在一起生活，我觉得应该不是梦，而是我们有机会更了解，也知道他们在社区里面生活，他也可以成为别人的支持。我以前不会，可是现在喜欢嘞，好像是家人在一起的样子呢，感觉很好哎。大家都一家人嘛，不要分开嘛。对啊，大家都一家人啊，不要分开啊！分开做什么？根本就不要分开啊！分开做什么？